Edna pousse am fa gil kepi ni woto wenti wakatam te le pam taba na sonsne taba sons kamela fa gil kepi simitia ni wisra gom lat gom sa ne émission kanga pour ya arbra fa runda masam liwa metit pam taba bi bon jeune premier ay ti tieng la hantar masam bala ya sonsa zigali le pam taba na pousse am ya center sawaro nenti ndome wame kautu han pam taba la morita no rele get ba fa kepi yamere to pousse rel Antonio Rawayi ko rahmayi la winta gal pore libin pa mata be sati no zabra lipa mata ba te bumni hambe na le puine tabo la mangi bati kana dai tanti ne kiri ton me mi kilkilin ka ton wongo la baso lipa am dum tam nawa lipu da jet ba fa jilli ne ba ne zabri te hambe pa ko meeting na le won didike mpune tawa ya auto rel amik ya auto bangeti zapanga balad na ngumane tap 5 fédération burkinabé de football son tigistaba son bonté assemblée générale yi kudro la pianga na ti yentaba ngese ya bonne bon na man Stéphane Gilke pays bel 26 ral yi sene célébration lora utakiugo rasam pisid na libongo mane am 5 stade du 4 août mi tout enfin par Kibara tirasma kengamen gesto masenken toto runda c'est stade pour na libango mané am 5 étalons locaux sont sorondé nan Toronto en Côte d'Ivoire Toronto pam sore ken hané coupe Toronto c'est sana rel nango mané am refa ti nemeti ezap kangawam d'habilité loura et na am pam c'est sohodon tara ti Toronto sosnetaba Tibama Besene Fédération Burkinabé de football pora abna Wilgaton Sene Toumnis Fangil Kepi Noé Fangil Kepi son torondi Kudro Barari Sina Yilanti Burkina Faso Bala Toron Unkenga Tori Rel Ganamana Katina Zuementi Pambamba Tia Monsieur Kabore Monsieur Bertrand Kabore Yamnizabre Nizabre Tritivi Nizabre Kelardova Ermi mentia rasma yibu usofa mi yamla ya ben ko is la eta sing ding tinna ken Edouard ken sos rapport ton tale ya denga mpose nkorbayira ti lafi ni suno la zemeta bzindi tet poda FDS lama obmehen tourna na yilen korlotenga ya le kwela ton denga tala nan toxe. D'accord. Dal when man Stéphane Gilke bel 20 swam sinda wili tilura ya ti banti fédération burkinabé de football la petit satab c'est Sibra son loro loré kudro ya sénateur ya tab Stéphane Gilke mi monté 5 wakat yakre ton gese ya bonne ton toumé ya bonne date mansoro Stéphane Gilke bel 20 ral mi monté si bene de pas ma scène quoi ça fait Gilke la mime titan pas monsieur Bertrand Kabo to Benetton Zabra enfin Gilke na ibel la 25 na Wilgaton c'est non quoi ça bouto to son rondik barari ral inaya menti si dia ne pas sito ton rame nazin zingapora c'est ton nyen taba manati fan Gilke ibel la 25 Gilke mime meti 5 balla pora ya ti wakat ninga paton yita moyo la basro ya renda bala min wa beberal kitamente ton bilgbati barare ton amente Fangil Kepi san nyorom dame bi se non bulbura Fangil Kepi ton ron sa ti Burkina Faso bala taw damba ton ron tume ti bala kenga tori se ne Burkina Faso kane rel na librame on wa sondengte torompa monsieur Kabore na libron wa me wa jeune premier nenge tidmi mente nyataba zin nyespa code pour la widor da gom skibaya admi mente reporon toyamente wakatning bi sunda ya ketabe toron pam mansoro
ya sida riameti sulninga singeta tonde bala na king tawto bonti fédération burkinabé de football là yaka yam riamti ya wala man to wala bi pelwa bangati chien au sande yisa abtala person bonti renyunga muliga meti abam pambo mun ko de pour la yam yaka de tepsiya la retni tigi tab tobli la bzin ngete ma la le ma activity version wala yaka budum bae te version raton king tawli lele absunda lenga un tion sane kanna wilgiti abuna tigisetaba zini yese engesi boyen wenda a train yisoma boyen wenda train dem same la boyen train le sorle tutun ha neton balla ton wenkin tawra mtendam tisi kanga ton de ngapira me tumni ngap tumati bala riameti yemna miti ba wen me ngane ana duni wala na ni salma apatu mi manda ni ngati tani ba farabi ti boyingi e tu nanti monte ngana mi asara ti bambala mi hane wali lili la fa wen so lili la tu wil gam ti ba hangi wala fédération burkinabé de football la il fa chapele ni salba yele mi bebe ni wakat ni nga para ningi yele mi ton ko ma yela ti tawanta ne ba merabo ya to la ni nga me bambetara yele me mande ti patat ne ba merabi la be ti ni salpa wum na zugu yuye ya liam na zinna lani ninga na to wiliga zakala ari woto wan tar yamba ti yel kan kiti ton balla patwen king tawli woto ame la sulu bon ninga han tok ton na tinati ya sulu bedame tano kenali en kititi to dama me ka twen tuma tumna wala sisiyati lili boto wa zini ka korpura ada wila da gomna ya sida lilem tidamti wala bs tili kwesa abtili game bmti wala président Lazare rika kwesi nguligi riameti wala monyo da point mimti azadam gomna kada azadam gomka nye yel hanka sama riamti tontinga menga riameti wala monsieur kabulu tosa ça passer da nagar nyamba tiambe nagar tabe tinga menga jumbe zule pour ti sangesi balla keti nyungu sakar burbu totor kabe beme la balla hawa tonde banganti nibni ba nibni fan kanongo balla la kabe balla ponte ba eti Burkina Faso tonda me ni kateka fa kwa ba point pi ni les arbe pi wala zaka wona men geta balla la yi war ngo amada ne ba suya e kene ye ni ba hambe tontenga la hamikame ti zaka pour menga nyamenga ringa moyo da ya wo nama wenge ya bumu bebe la ham barhan lege président Lazare le lika kwera ngeba mnama toto ti wala tonton pam wala terrain ramba ti Burkina Faso balla ton tori able ngaba na le mantoto entele wala club rama asil fanta wenge abgoma gomba fon gil kapi la mimti bam hombekawa obna kien point on wersa ti tonton banga yela bi toto ti ton manta wasokri beton suk Antonio. Oui, bon, taram tia bum hiya tile yum fa to mane bale yum fa tum he serade bale aganaga sa ne seba pousse ti yam hezineta ri ndik no kinan sinan tuma yum da tonra yam hawa sere bi le brazindi ti yam ndaga man bonti pv wa ri yum na biam le brazindi ngese gulo buni fa gulo pe no sakambi yam sakambi ka sakre tumi sa fa yam da itina tuma moi itu ambika tume la ya zibron kiose zibron dat manasro nen tagadam tipen zineta ba me ya yil kansla hamana tibala yam ti Rwanda yum na me championnat wa ye citizen na me la moyon ye zin fédération pour wala jeune premier da to da lam tagadam ti o zineta ba net fa to sa asur kwera ti obeges bam hen tendi me zininga ti to manare tibala yam ti ya comité exécutif pour la bon yo da ndambe wala mimti bane club ramma district ramma ligue ramma net fami be ndaga nyaar neninga den ligamti gombo na hawa be net fami club la district ramma ba ne ligue ramma net fami be bizininga ndagaram tib zineta ba gom kan fa to me en gome ti net fami to yime raba bizininga wa la ri mo ka de bizininga wa ti to ko yisoma den tagaram tibum na song ti rana yumna bide ra nya yil kansa budie ti mi meti goma tab le yibe ne kene wala championnat wa han wata rana yumna to no wa
équipe sa sor na zinbene lisan harama mimti ra sirni yizamen la tumdara siram parala yamte o buliga menti o le na non tori yamete kene wala championnat william tina 700 kilomètres pila yo blana singe ren william ti won zinetaba ya gom kas fagilla ha angoma la zini ha wa antere ya susa wene tonna get bala la de be bala pour moi ya huliti équipe ni tout non ngana yaada Burkina Faso balla ndam buna top sponsor officiel la bon wuli gamti panko mo lambe mais la nimti monsieur Bertrand Traoré ka bo hambi kanwa obna wuli ton buni nkite ubra wuli woto balle ya sidwa me gol ha men to so fédération to damba el kanga la hankiti ton yiti kala ni ton nya tumna la mimti o yiti tu dis sponsor officiel la prend les tours yike nyaaranye obna ya baya bilfu ti Burkina Faso kanwa handa ti balla ken to dina meti tumne nisa ya tumne berbeda antar wala silfata nerfa sirda me ninga nugo ti tuma to yiso manen takadam ti ya gom kan fangi la gomne taba ti nerfa me sirda sire ninga bonyudum ko ti balla mimti yam hawa zine taba fa ka 20e zangi la zining hinzem sa itempérame ti zining me en sa ti sabse la inata ba nguli ade yilkanga sirna man bale ka waziniti ka soma wala yillay ayo ni soba fu han yiti ka soma bu morgon nguli zikanga wa la yam sirna man la fu han yiti ka soma la fu ka tento fu bu ni sirna man bangti fo ne ni ga man tu mana yilla yam men ka sonto bale fu han yiti zi bum ka soma fu sirna talla yam fu hon nguli to tem tumna den tagaram ti kan sa fangilla sirna me mana timse. D'accord. Il cabiral sami tia autoné na libon wa pama de son hoton taraza bro libon pousa yam ni wongo monsieur Kabore. Tu pose barkoso. C'est d'ingtir wa kin sos rapport. Ringa yam ton yame an yel ton zap kan tiam hanzin kudra wo mabisi. Bon, na lebon pousa tritive barkoso la pousse yam téléspectateur dama oban injete lavna chela ton me balla kuisa et puis lamti kudo assemblée générale a woma bisi et pipi ya wena et son renta santosa et fédération boudin sul boudin han wa tonre nan zini eta mana assemblée générale la tumulikti sous le menga à tout de seba bon bonus of this statue voilà puisque il y a tile man assemblée générale ordinaire yumfa bon assemblée générale extraordinaire mais tu maname la kalni la auto ya tonon gulsi yete yumfa wa edna ye kataba ngoma eden le bizine taba sonsame irwanti yikamti zabarkazini tutab kazini portab kazini donc lingwa tun mimbala ti gwam ninga sigebe no anan woma bisbeo. D'accord. Yel kabe el nali bon pa mam son hoton ta sam pa mi sokor ham bebe la me. Non. Yenda ya pipi sokol. Voilà, ya pipi sokol wala mimti obha zineta ba mimti moyo hora handa wambe zindinga wa yati fédération to sobra wiligamti nepkien labam da katen tumne ti bamdam obra ngulu sebra wili ni kan saramba yi tumate ob ken sari to ti tumna lebra obiete nan to brandik ba bamdam lebra wame ringa seka hanzin be no obra ma sidika sadu wili bamna nyaara tumna wa hansirade. Bon, la tumuliti seka aranka na nje la kazimata pinde no vela mtizama sa lugha na word. Voilà donc mamtimuli yamba titonda be comité exécutif pour moi. Et médiation handa mana mbaja han wanzine tonte son yetiruma taba aye mo ganga kalebe soke assemblée générale la wakato nzinda be fa mikamti ne ba fa kelin zinda président Lazare Spore to na yi tunno lesin gomne assemblée wa voilà kayeti ne zinda be ne ngomgama an ka tunri men président handa tay ya président ndanga ya tun gomgambala to ton fa wen nous pour son porda la willigamti neba fagi jouer dans sa kasantengti assemblée générale pamani bataille la diol mise ne mo
gahni sin da zin tilura runda wa yam to ya me yel tonte gen tab 16 ans seme bala tonni be tunda poa médiation à l'oral poli ton mana l'union ramwe mana l'union ramba leben tum taben king mission ramba yam patwe nyen bumbe ni defo na yeti bamba kalizem sa tabe ha ne ton da mi kwe ninga fanda chitati mogara bewa médiateur monsieur Jean Yamwero observe modramé tourner la page kanga. D'accord. Jeune premier. Bon, mami ninge yamba miti la ninga bumu ninga ntwe kiti nebi waka wumtaba mami yela ka awakatu wanda ya google ga mo yela me yamzo yi nebe yibisi pasi metaba ya yele yi ahanka para ya ligidi ni ti yon wela ne taba yel pamba han kabesa ti para yel kabebe ti ligidi yel kabebe agum da taba donc man tuye yel meti mama hawa yel pamba ala ya yel kango ala ka yel kango yel pamba fa sebe monsieur Kabore am tan je la ton nda bum lening bon tagadam ti yamba journaliste la ma yamba ngami yela yitono bala ya wanda jeune premier yela tenir ka wum de zugu yuga donc yamba nga wum ton yela yitono nga handi la ton datam ti yam noro ya parabia ligde la kiti mo ga haya wuso ay aka para ka ligde bala ratum mulgi ti problème ya wanda be yibi ti vision. Voilà, la tumuliti ya baraka toltawe voilà ya boto sinon ligidgam kazindi pagam me kazindi voilà donc lewa etu sile te problème kang buda katolozin ton soknetave lebinya meti senkene assemblée générale sinzin kutora noy indiqué tamtoy wa noy kan sport. Bon, haya ni Assemblée Générale la hamana lendam ti dengu wilgi te ya wende son taga wilgi mana rapport. Bon, rapport hamana ne ba wenu paka yeti saison ninga lowa bam ci ha yarlo bane wakati ni so wanzin te perbeka wa oui wa bala ya woto latum likti vima yam katun beneta balti ya soma wakat fay tun yima ka wum tabi la ya ne ban taga la ya sugudamba watin zindame nyese nzema taba voilà donc ton rapport d'activité wa et de saison 2021-2022 adopté la yenda yeti ya soma. Bon, hanlebia ni silfanta wengo wame obombo sorti rapport financier wa yime trésorier wa hamana ne ba winu paka yeti rapport yi soma. Bon, ratu militi wakat ninga weni am tweme yele ti am na mana activité kanga. Bon, ti wakatunwe liwa mahala niba sokuna nambange ya bin kiti katunwa ya ligidin pobi biya bin kiti katunwa ya menga wuma obon gomti fédération coupe équipe lamba ligidi nanje petite catégorie lamba le kombolra bal ti la katunwe bon ti neba la gomni ti ya woto ti katunwa ya bi oblebe ba mobligi bon zikanga donc leader azo pam nyakam tiens besoin voilà ça dans mettre lieu sûr voilà lieu sûr voilà en tout cas vesa mena mbange la trésorier ne président obmulige mbala leader beme voilà kayeti ya wen bum coupe de commande bum te kabe la bola abon bona sobti directeur technique nini nga njeta ne fédération e balla men technique to tin ninga wa ayika mi wili bala ti bamne bal kombolga karansam na ma bam mana l'union lamba yibu obu mataba ti kamba catégorie balla nan tome
ligdin yakin diglati nan kelen pas vu nan tombe anan singa moi doute pour menga te moi doute nan kase bon donc la tumuli tilin fa le 24 voilà il y a mons manobil bunti mugu han zata bablo de tab kuga hankare eden pa men penalty fédération me tosa ne ba men kaleba ngom ligid kangwa me mimti balla nan tun ko me la o bulebon wane no chen le muliktono ti bam datam ti nindari bible gu vacances la manam ton kamba balli puisque ton me la taradam ti han ton de ko la wakatu bini nga watandika yama ning ballon an yir koronga ti wadela aparana ma bon la e balla kan sa me mulige me ti kama wuso obratam to ha tirambe balla koronga zingwa tingninga nan kalma bib to balla be bala vacances amba kama senda taba en kam fa kula ababa yirwa la ligue de vacances tentara voilà donc yelam tian ya woto bitun moro to mois de novembre la sasa bit sing balkanga renda awatin se won mois de mars avril te kamba tu man examen am lablo vacances mais te problème kazinde d'accord la mamda nemti gomzu to pour abra gomne wala nti wala sulu to na ha tala ya yuma na na se lamanda ndane mtu ya tinzi ne menges wala anno kende ninga absen man toto aban dik no kende ninga nyak wala sul le tor soba ya wala ratin gesa yel kangme mtiri wa akiusa na ning hlo hawa to bra ratin zin ngesi santre me ndali merimsi tikelen zensi wala zikanga ne ba hanton go mangwama ne ba hanton go mataba no ken pa ninga ba ndika. D'accord. Merci jeune premier. Yamna konton l'occasion to ton sidumuli nimbuida e ha ne ton balla tap ko han gala buninga ti ton tontu e la tumuli ti vote ninga lora 2020 a Lazare Bansan nande nama obra ninga be ti ya président a yemre la voda ti président yol zima mana bureau ti a bureau kanga nan tourner donc yi vote kanga man ma ti président Lazare la tumuli ti balla metala a instance ma bombon ti kafa ya wen sulun tigambe Afrique balla tori ti atolo bintigimbe yingli ya andunia fa ya FIFA wa bon bam tara 7000 muligdi ti ha wen association et yam ka ton vote président wa yemle te yolman bureau ya ton mana wen liste to minti président nan to maneza la te fo mi vote dan fo minti groupe na yisoma voilà donc ya wen yel kanga la tordama yelia tilinam to lebron malare en gulsta tout ha ne kafa ni FIFA andati toto bala yizuno menga yamimti tumna wantum toto alatu yisabati FIFA mengi tontotun lubilo en lebron malare mane mais là obsakame tinje mana me la ton moroti nindali bib tuba mandat buninga wa la nindala atara no chenli tibwe la tumuliti ane FIFA 7 yam ka ton bai ti vota wata liberté bureau ti amna yikmala sebangulo ye le kasake donc le watun yelame ron bo assemblée générale la sole tout canton kitus bonti sole to tuning comité en place ti comité wa nanzima lebrongulo statut le man ni règlement intérieur bala yel bon lo wuson bebe ne le nam to breme lemse ti zemse la nie soba opton to mame ti tumna sepinda ti vir assemblée générale la bi voter ti ne ba faye to sakame ti anyo no chenel kanga la ton indique que nyakid na parle voilà au moins une année avant les élections voilà donc when na man compte la fila compte pangati 20 et dans zindi normalement ton voter le statut en règlement intérieur ti ale mahala bnanje nteganyak na parle il kave edna basila bilfti vous c'était
idan bene tabo to ya hal émission sebo te na wulgame ti william ti bang ti stade du 4 août runda koba pour ya pista la yope na sadam so bonti 37% sin kene tuma san tum bene c'est un stade malgré ral bangi bati ministre singeta nyusara yelle bamne ministre singeta lora yelle to rame terna ngese ya boine sin kene tuma bene sna yilati bamme bang tuma sin ken toto bene na kenga menti pam venum la libro kiwena lor pore sa ne tenga taw dam sanna ba sen getam ni wisara yille sin piore stade 4 août na to ngesa to mo sen ken to toningam ya te bang table ben le piore benle abson wan to tabe men sana teba wuliga mete bam suri no ne to mda sen ken to toningam la wakat ni ngapsan de kon te wakat kan ala na lebele to en pak sen stade 4 août apapum sin nan to lo yi ven attaque bo to la to ni sin zo en to mame ay bum sen sek penka yam mi miti ton kwamba runda ton ra yinga italon ton ra maroc ton français 80 ton Burkina ka woroka rezoin ya zulu kengo koton de iton yiramti anyand bilifini tondo ya relaton mehinning panga narati stada satoto tilkwa mapama ton nimbuida tore tuma sir singame gouvernement ningatoro ligidi yisame tuma singame labra berami yetisa asida tuning an watala tuma la tokonsa c'est-à-dire mois de septembre la ton huange tuma runa waton mimiti tuning an watatu makaton sai le waton sumba kano musoye la ton nyend tumna ni an tuma le pidame ya masrien la sanwa sa nteram tinimbuida fansu na waye noro itsana tende minisim beben denget tuma butoto yelle wuliga meti tum da menga apabum si anana tibale tet sanda menga patolor beben le la wakani ngapson ko menga apaton yi wakat kanga labnan tonri ti tum da fangi gepesa tibale ateda pang menga ayato yam ne sada woto no iringan to saba tum pali ne na manre raninga apaye muri la kano manasaka ya wusuko tuma me ya wusuko la tonombe tumdam be nengla nimrunda wa bon canton 28 septembre atisa tuma akolga we la bala parce que tum berbeda tu bonda ti gros œuvre d'amba ni soba mana kolga we ko le bram manas mon so ko bebe et te la fa pays Burkina kane yita na santenga yita espagnol le yit France yamla ne rahma guduga ti guerre Ukraine pass ni covid yel 15 fa tiebe tiam han commande bumbu biam patem pa mola rara yam data han taran watia bam waton ko yam data tiam turi etana tiam ti litre 20 fois milliard pila na se labri kan kin sapor na ile to liberal demse Burkina Faso ta di 4 août lati kala yum to se ile pisila yibana kombe ya te bang tabu liga metaba na ton sa tom 15 fa gil kapi te Burkina Faso etalon a to enkel lantan do yiri yum to se ile pisila taba ril e sanangis tumawa 5 totoa rawiliga menti mois de septembre pour normalement la Burkina Faso la stade Sierra City et talenton 5 temps yenda ya boom pour parler ton voilà sangis tumawa sin ya toto ben yeton zo nyaka nyet zugun sangit maha ya abson wilikti kala yumda sabu nami kameti semeti 2023 maha et talon Sierra bal ninga son wa tamarsa pour en 2023 bi stade pour la nyam nifigesro bon yarbang ti ton ndawaken avril la ti rabe 35% ti mahawali wa 37% kigo nas lo ya comme pour yibu pass la c'était sanje he mikram ti ton waken wakar kanga ti wala zosa kabe dani am ti ya bumhunje ya venara siti ka fa ila na ninga la baso anje ngese nem ti Burkina Faso drapeau ati da migu ki ampa ne adra fa be ne ti na bieneri nananda la tumna na kasai ti bala kam ya nyarab tundi ilmi mti hankila wala neni nga handa ngomna Fransa watara wenteni ni da ya mbonti contrôleur awuli gamti bammeng rik kenga da Côte d'Ivoire cenna
un kilgade la objet kafa c'est un libe Côte d'Ivoire dam kwesa taba na yitu mana obsada man pasi ren bam ken kilgada bi ne watam mana ka ne pa ne na yiti ton hunda yiti ton man bumni ngawa bi kawara wase ti wona yiti a kawa kana wan kiosi ren kodi ko di badam noni tumam tumnoa la bam me kilgada la wat mana kana wan pa ren wilgamti zikanga tumu son sirene le tume ka mumen bi di tewala tan pass we ne wilgam meti hinke ne wala sunu suguda na yit ne ban jeton wala écran géant ma yeme le ya tum ka hanga bala it sandik wala stada aran katar yilkange hani wa mewa oba ka gana yilkanga aponwa ne kitamti obuli mengti hantik na yese ati stada ya wanda tli wa mala memenga kitamti tumna ayatu bil ne bamma la baso william te bambe na manap na manara la ya te to tapti ya septembre son pisilani la handa kan siran sawa kila kiu la rahmanasi nya bum kalite te ria mengti ngon daga nzi na mengti wili to pama neba awan mengan daga nyoy te obnambe sari nugo ren kwikana ka yiki bale mimti sari wo menan ka yiti obijala tu manananda to man vers onje e siti tenti manda vers na yit to rombang venera tu ni ngan tum beno tibala ha mi kam meti ne benda tan gono sui ina meti siba to on tani kan sara maren gum kan me zumbi me tibe sari nugo ren wuzo men ha ne sokra ha so wili gam mengti mbi sari nugo bampaten gum kangi den ukay to yala tumna tuma ce dan kinda tori den idan ke tan gudo me jet tumna na wati ba soto tibala milliard pila na sa tagadam ti mama hawa arate yi songa men to Burkina Faso pam stade zemse na sada munti au norme international ti tontoro antore bale mama hakali bor stade bedri ti ya betora minkele ndiye sange amma nge stade bon sambe Mauritanie tumarena Gambie manarena dia bon c'est kata kenmen kata stade municipal sous economie là ya stade ma ti FIFA wa handat no kenan jobi kaf handat no kenan jobi fa bebe ne tiam kenan to ribalsa den ta adam ti lini han dan ke kanwa ya moroy ti ra kane yuma yuma tabura ti a kawali kyo hami moroti bale stara ya yum pista la ani la ya hanewa 84 taruna ya yum pista la ani wuligamti nyime raje insit pa ma panko molom la yum pista la ni lo rawa to hana mana star kan ngama ma te kana yuma yuma tabe oble tinam to ble mana zi ta mpase bi bang ti akyo honna kirkyo ke kan bi ren ta hadam ti ne bisme henje de tumda wala monsieur Jean Baptiste Genjir henjete to mo ti chef de travaux bam fa bebe ne la wuli ti rabanye yati tumda yi somala Ukraine me julera hambe wa ngem ni ngam be no kitamti bam he antiren dad tira yilin ton lo am ya toro den ta adam tir kan fa ya ya julera contre ton Afrique ni bo dans la Burkina Faso kano la baso sadda to on dikin sawa asen talam pa pidisigu bati ago nera nanje hime henani wa zininga ti ne ba hando bunna pa jule ni zininga wa bibam me song ti jule caston pa bidigiri ti bala ya Burkina Faso siti ne ba yetumda optumna men ndi rabrenna la ya Burkina Faso balla sirene kento ne stade manari ntaka tisi kangaye bon yibaye ami kam tibna nyira da kihana na yibu na yitoro la tete kaneka et la metikala yumda sebo normalement ça kane mars 2023 wa ta meti kala 28 septembre abanda kon kala kiuga be ton nyira na ya tapinu menga bon ça ran ya denna tinaka minane bon fa ya bam yi ba comme ya bam yi la ton mi men top mi bam na mana modèle la ninga jeune premier. Bon, mami mi vient ti hani Burkina Kaye zi pa soba na me wo ti tenganda mje zi tabe ton je mi tab tenkanga hani ton stade ma la kalia bal stade me kalia yi wisa zi la lebra meeting remba la musique stade la concert yi kitab katolon tal tazo ne ton bal yi wisa la na kimtol yamna mi tibundu no wa hane obana tuna na nye soba ras me yibe ponto buliki ton stade be no kin kan aponwa
ma menga tara hakik ni wennam ti yum na ton na mana bondo bonane wati on kasai yi dar solo ta ba non tunna la man wiliga ba ya man nyama ko mam tumde lembi temba tumna wakati kanga la tumna po menga zulu menga jue mbibini ma patu dile ma mi yele am roka se kada batu gwamse no ro yina ka bo ntiro we ro ha batu gwamse no ro yika ro we yanda mi ti dani nga abra ntben Ukraine zabra bonno man ka yele bam fana kitamete ba wa kale ya ko vire keti ya yele kan bana voilà Antoine into mama hakawa Antoine William tiben yelam ti silfando wenga menga vieira na vieira bene wala vieira bam fa yem me ana wa yelam ti me ti tonu yo data de ballengi atoy wa kitam me atoy wa yelsa tu le yel hatum na we lil ha ni ma Burkina la katinga to ha Burkina ka na bonane wana yile me ti star kan na kasai oui bon et alors nan ton marsa wata nyo ma patu ki tip kana topi la na sa akati yu na ka sewa bon et nan mu ngeti monsieur Kabore yam ton lek bene bilfbi ya cité edom bol yam ya bumbato la baso yam ya balla taw damba yam tara lek ruzim kan bi ton le carrière pour when bala ti tumtumba pam tungo bastard en calé ya bam la technicien là bon le via ministère des sports en so tumda ke bono ayobne a chengle fédération ton ya bénéficiaire d'amba donc ton bon dambal to tonre c'est à temps étalon prochain marsa don magda bib c'est ton Burkina ka ti nimbuide pam yendo star parle la viendo équipe voilà sinon à tourna na toto ton ka ning de norbene yen ka fédération no gam d'accord yel kabe nati ranebnis face un get up ton auto nati nimti o sofa zimen datop kon c'est sot ton bolé en combat men ta tasra ninga yam la hanne wa fédération ram beka zabra yam hanta source bout fin iten source blame banga numéro ya pisilanu pista la yobe zalm la nase 25 36 0404 tonkibene wa ismi mandat et pam taba rel na libron wa c'est stade porti ministre Drabo me wilgamet ism kedne hane ligda wengo ya nasa dam sombonti PPP ratet ya partenariat public privé donc zinkangme ateti ligda seraden yiti tuma ken pas tout le yitnen kang bude donc nyeme ton yi zuluise oui balati samik ti singet top tumda ram mamme yi sabhanda tati liverbondo wakat ninga yeme ton ya zuluise bale pepe po ya tu william ti afo mane en sa ti o konfo yum sonre o na o konfo ligda den william ti haya wala sore telam ti o piaha labna konfo ti o yum sonro tone ti fo talent tume ti hawati sa fo han ke ligninga po ya milliard nu la fo ke milliard euro fo ke ya fo han wanti han wa pame ti bunu ke ma han wande ko go ne renna la riam ti stade me city ten o yam ti bal hanan ton be ne ti bum ke den kare bi conseil dam ten ma me la et kami hane tumna han kana no kenan ni ngani la minti tum kan hawa ya ppp buru wilgam ti nerfa me manda me la nyoba de tibala yime hen tiran tum zindinga mudu ken bang wala motit pam taba izabr kema oui izabr la fi bala izakalamba ya soma uso yam menenge wala ya ne man kan da wandi yam yu la sonre kabri asami bobo di la so monsieur kabri asami bobo ramba o be ala fi o be ka kenewa wala ya am ala tanu mfa d'accord ya gombo la yam tarzabra azin premier gomna ya lambate mpatenga ne kelengan ko ati gomna ya nyi lam sonwa Antoine gomna
parce que problème tout le ticket ça de même qui a concerné ni meeting ma balla yilla bala dana ge bo sara kano banda de man concerné ki de man na me banda de man meeting ki de man na bala men kale ten tobe bo sar wubi me buguma o han wudi ga yungo do la wi de nanti e dira soba aba bamba tiro lika kero ka den to ban yungo Dauda bi. Jenera. Ma Anton da mi do den ko ka ti do bala ba mi ni ke me man kuma do ba we no kuma bala den ko ka ti do. Ba menzo zindaliki. Ba da digital se bala le den to be. Ti o mi équipe se tawo équipe se na an to mon ton. Donc on a tout décalé rara. Ti o bu me den to yungo. Bon. Si ya ha ro conseil de man la ha ro ya bala ka de man la mi ro dia bal tire. Habite on podia concerter la part de mémoire. Oh. Si le Burkina Benin ni ngoi de Burkina sari la le wa de Burkina namadi. Apana na ye. Demande pas d'aller la vienne là. Na yam ya zona lira marabia me dendi gomna de tabana madi. Il parle de sara mama bala. Sara na gom di 35 di 13 4 30 comme pour ça men ka tire no men mara men adu men nanja itala banda pombe men na kajanga mwanye na men na kataka. Oh. On a sauvé la vie. Amina barku so possible voilà Antoine. Bon gomna ya avenra bon ona sa abiyeti mohabiti ya gwanzuga bale mimti yella handarantal tu so pinna il y a un ti Burkina Faso gomna star yele ti bala mim ti urenga kiyo aton nor usgo ti ton ko suguri to ma de bahadna na ti la ton yon kamara da bafiye den ti tumna kilo wasam jang ma ha ti ton yon na sing tum bale haya em hi wala malinam ya malinam je singa bal ton maliwe la ton ni bam fa ton dira sibre wakati yang la mana wanti bam to sabre na ton ko lo yo wuligam ti tumna way mulga ya ppp wa me ya fo me hanta ligi la fo wata in 15 fo ka tane ko ma na wana ina fo jangan tum tuma taba pam ligi be ne won wa 15 kano en ta adam ti yel kan me la ham ten kiti ligi da yi to bilfu ne tum no ba bale ne mi sa handira wala aditi entrepreneur damma bale fo hanka ta ligi fana pa bale ran tum na wana ne dambe bangwa ni zabre kema d'accord lil bam lo remetton libre bam tir pam taba voilà donc ya wa ngulira ya yil kan tenkiti star tum na watira intal gongon bil fulam taram ti ministère ni nga hingeta ni wondo ni Israël le pa ministre ni nga hingeta wala Laurent Abile mimti ministre men zinda bena asigla rabel so men zinda bena den fawa mi me hinkira man kasita izabre kema la fizale ngam yu lay sonre Yambo ndaton ye. Safane. Ya zibola yam datan ngome. Fédération ta gawe ko gomi sa da gawe ya. Awi gamin ngome tan ngi fi tare tum de ma ga. Voilà, apato e ko gomi gawe. Voilà, sumu gawe. Voilà, donc tengo nga wuli sa na mon tor bali. En tout cas, garo da mi koy. Voilà, et quoi ni balle. Et talons locaux à ça, c'est Côte d'Ivoire, Tilet ou King Maroc en temps retour. Amina Ibarkuso. Antoine nan libron monsieur Kabondeng. Monsieur Kabouri. Étalon en Coupe d'Afrique des Nations bi na han sabazini étalon pa ma handor leur milliard ton rawa wuma suksuka ko senda yi senke de fédération zingin absan pa passa passa pa yam zindambi Moment de Bunti le pour loin d'Atoro. Donc, on a un comité exécutif à Tillet et Tunzindi, puis.
Voilà. Bon, la m'taga d'un petit président Bansé la j'ai un torse bilfou, un petit toto. La yamenge mimti wen ton comité exécutif neba. Ton me tara responsabilité là-bas. Ti l'enam ti ton me man face ni responsabilité bamba. Bon, la ton wili ti malakana ambe au sac poa. Neba wati yenda fo. Ti volata songre. Bon, faut me katun yetu be fédération wa la katun son sakaranto man malakanaye. Bon, les lourds pour les tournes à l'équipe la main. Voilà, donc équipe la main, les namto la balle d'en bas, mais la bininga ya ni sinzabde a boum les namto fo yak moyen coin. Donc ne va want net confédération never ligue non ka ligue c'est ka au fauteuil de kamalra mengi. Ya faut me ligue bala un lebron son ne me un bébala point ti bala solidarité boudou. En cas de club là-bas, obligatoirement déhlé ça mais la comité exécutif neba nord ou so neba ben tente une fédération wa bal d'amba pidave mayor d'amba pidave mam be fédération atakamzi pa bal yeti amam son talon kidi jamais ma nyama yen mam tum zar bal c'est qu'une dame. Voilà, la neva kami. Donc, am datin yelam te ligue kan paman wa parane bi. Voilà. Il y a que ça abra encore. Non. Avec kaboté. Voilà, ligue d'un coin, il y a site con comité neva. L'autonomie ton ningane. Voilà. D'accord. Il bout kabe. Antoine. Oui, zikanga mbom tagadamti wala jule ninga ton hantaro mahane luna bi wati bala mimti luna bi ita akana lito nyaara. Mimti wala ligit handa ambi attention à fédération à type ton tout ma city mimti wala bamme hen yak bilbil fu to ko club mala ko ligue ramane district dama bumye ki tamé sida lam tagadamti wala zikanti handa ba obrana ko mpami ko wala mimti haiti wala liga mimti ligue fa chere wa million bien on le par voilà ba ne club ramba bam ne ngom patron pam 4 millions voilà 4 millions voilà donc handi ko la bam damba fajila e takadam ti handa mikame ti fédération wara zinda ne city comité exécutif zinda metti yak yam kanga la grand wala ajewa ndaka mkeng bang wala mwati ne dem bébé ni zabre ne zabre fakwa ya soma uso yam menenge ikara wende yam yu lay sonre Kafando Yakuba ya Kafando Yakuba sona dugu monsieur Kafando Yakuba wala mtara yame sona dugu ramba la fibe dan jazi bola yam datenke pour ce monsieur Kabone Antonio la trimine yam nenga tondera men sui bamdera fagi le sui mpo ahon wala ya soma mamsuri yino ne son wanti ya monsieur Kabone yete nemni season da ya wabri gamba hamwane bamba le bawon tana tawkorla tabe bino wa son data mente bala de tawdam yi bahti lo we la vie ne na ya ndara mo wala na mane équipe se yi izame ji wo ena ton data le bawon talu na ne tabla cité équipe se di ton ha tam di équipe se la yi so ma na ya mti wakati fa il pana yi kwa ndo bi ya woto namba ya antuni isara we ngoa woto entrepreneur ni ndika tumna ya gondo federation ta wadam ne ba ma to kontare wan arja ka we ya ligim ta obi ya we kiti tumde kiti a kengere da kenda ya ma hoto mbade riamti kama nan to san no to awri da kwadiwari nan tera handle nera to bi mana mat amikala yiwu ne victory la tam ti lo sin bene ke yella manare ti woto na songa tondo yamti hawni wata buro na yi maroki la handa ya ton terera majugo hakika a songa da ton yirwa kenga ya woto ni be shop tumna ya ti entrepreneur intara tumna mana ni tumna ken hambane ya wazin premier yela bona ne ha ma mixi ton kete
nan pasa tawni bam programme no tawni panan to yi wona ikilari amina barkuso Antonio den so comme tia julera bi zibo à la fédération wala temti ka fédération nget sada yili ya ministère des sports tu vois la tara tout notre bon office de gestion des infrastructures sportives au GIS donc ya bamma nget Burkina Faso stade ma fangil yelle là hane stade manara ya ministère ne entreprise ma ngetrele tila mi meti entreprise ma Burkina Faso entreprise ma ne Turquie entreprise ma la hanna taban tumtumna wuligamti watanda wuliga zule am bisin ngati si tu ligida ten ya watonda gomda PPP wa tibala faut mettre un pas pisi la hoya pirin ki kane la fodi piga le kingi higato ntira magran una pa pisi bi pista bene le wanya khali waninkane am gamti fo nani ka ligida fa ki bene yon minti fo hon ki hawa ma hawa yumte we nuba yobe ti fo kapa mi so ba fo yon nyela fo da tiran tumne fo ma da wana den taradamti ya yirka me bale fo hanka zindi ena fo yen ya Allah ma yon ya Allah kapitu hanka re ma da wana den taradamti yirka tira min ding manati jemti yelbud kabe samika ti awotone nanti wilgayamti etalon loko wab sinda wiliktilora abtenwa bal seyibu bal yolom balla yi rasma pour balla aptan yi ne mena du Niger ateti uta kiugo rasam pisi la yemberson lore laptan bal kanga bi ben saballa ral mi samikati pipi balla Burkina Faso raton ramen Niger bi fay nezalam bal ni ngep senten rasma pour moi mais i botone te Burkina Faso le ton ramen sene Niger bi fay mre ne zalam fangil kepi ya senna tonre sorolre tibi fala ototo pam anti tensene balsa ayiba bamne Côte d'Ivoire nanton pam sore ton ton sene chana ril ya sene bal kanga bal ningmiam sengeta yenda yi yolom balle sendengti Burkina Faso équipe rik sene silra ainsi que Côte d'Ivoire la tibangme ti sene bal ningip senantan pipiwa alewa yenda ya kikanga rasam pisi la ayobe ya kala rasma porombala la balkanga na antion sene yamso okro lal ya tiduli yambati ton yela meti sorra a basa a sampayi wa usorsendate sen serda mana me et san yibene ya tiduli yamti senos bewa ya same mana psambonte karatete senos bewa to saba monsieur Jean Amuro abo gesame man sene warasantare sinkene karate doa Burkina Faso kane la yabantia santi taba region di centra karate karamba yektaba man warastaba kengenti pamvena boum fédération burkinabé de karaté do mamse lami kametop kelon ton rame semenda yiblor pore absent tigli championnat zone ouest de1 bangeti Burkina karaté wa taw damba librame nan tigli tum kanga sinya pipi bangeti agege tabninga comité national olympique kwai senos bi wa tor sab senderalre ya tidwilgiam tia club ni sembe région du centre kane on warastaba tumda ya tibang tia senta kam ko bisila pinu la senkin poron son manran welwele obson bonti catégorie 1 a pipi a minim a kade la ya uta kiura son pisi son lore la tumda tumia c'est une salle des arts martiaux poron bon to ilamti tumda ya soma la tangis tumda makne tumda mane kiuni lore bonti championnat national la tumngi hamti niwa asiga bilfu parce que Kamba a des vacances, des vacances, il y a Bosso, là tu as un Bosso par il y a Kobeso à Nimbala, la boule Kamba, tu Kamba Wati, ma Wakstava, tu t'amti et Mankatawa, et Kamboso, il y a éliminé parce que bon, Nima Tunda Bifu. La comment on dit, ou un ni son, qui te sont. Absum man warsan tap ti lour katawa ninkimite wa zingi kwa musa fansin ke tum da porton rame mano pangsan to teka
wa Alisha Sawadro de Dakupa a Fadel Nakro de Kyoken Ferdeus Zabré Singi Ebenezer absent ton par championnat wa Kamba Zingi Marsa Kiusun Lore Fédération burkinabé de karaté do Wilgam Batop Souria Noro nesse un comité olympique à Jaya Mwero sin ya tor sabasin tiglo tum kangawa yam mimiti waskraba kanga buru yam tenamti yam patune kamba yam do yam wati jimeti yimpuda fa yame donc je veux pas me taso mboli bu ko tondo ti man quand même pas compétition parce que là manque de compétition mais n'a pas médaille pas pour passer par il est venu là donc il a tant mal compétition Nebnis face en table demi-finale là a pas massé non kundambu totori médaille nambalo repore ninkam fanton rame nampam sene korong seba tumda sansa yati comité olympique 14 saba zekam pass non fédération burkinabé de karaté do anamba kelam pa be wilik tup soron dab mense nanton tigil gob championnat national là son waté 2021-2022 warskanga ya junior damba ne senior damba nante taba sna ilatieno lo repole ton man Burkina Faso équipe nationale un toron yi un toron warasne tem sataba edna wa tiran Wilgam Bati wakata mais ya santaba lauto net dans wa tipo taba monsieur Kabore de mi menti wakata ta mais là-dedans point seconde nous bati Wilton est runda wa sinkene lo na be sin yak menga yam be zimpor sinkene sponsor to ba pang. Bon, là tout le il a eu bon ligne donc il bon ligne moto ton nenga men na yugde me ton nan kamiri na en côté ninga en pam ti option ton ti yella le na parce que c'est un vrai problème là tout le lona be hanka gehen le bon wa gom de zugun wa songe te toron songe kamba to chetan parmi yungu sagla sama jeunesse auto et nam to me ton balla man sport voilà donc taradam te kagunsi l'on avait maintenu un voilà d'accord yel bout kabe donc ya titien yambate championnat à singda septembre cure sam piga la yobe voilà donc septembre cure sam pila yob sonate monsieur Kabore nan poussa yam barkusro ne sen sakon wawa dans le nanti ramti yam ya monsieur Bertrand Kabore yambe fédération burkinabé de football la pour pas mayam zabra titu son étape 5 ne yam yata certaba dal Antonio Barque bébé pas de table alors qu'on va tenir ça pour ma sam lo ram la jeune premier la sonnerie dal et pour ça nebnis face da getopton c'est bébé technique pour son bénéfice kepi tayopwe et les pam da taba